नमस्कार सांगमाने आजिर वीडियो रे रही ओडिशा जीके ओडिशा जीके उपरे मु अनेक बछ बछ प्रश्नपत्र नहीं आसी एवं ता सहित पूर्व वीडियो रे दिया जाइथिया प्रश्नर उत्तर यही गोटे वीडियोटी समस्त विद्यार्थी पई हेल्पफुल रहिबो। आजिर प्रथम प्रश्न कौन रही देखिबा केउ मंदिर को ओडिशार प्रेम मंदिर कहा जाए। देखिबा यार सठिक उत्तरटी कौन रही राजाराणी मंदिर। राजाराणी मंदिर को ओडिशार प्रेम मंदिर कहा जाए। देखिबा परवर्ती प्रश्न कौन रही ताजमहल केउठारे अवस्थित। पूर्व वीडियो रे एही प्रश्नटी दिया जाइथिला ताजमहल केउठारे अवस्थित। देखिबा सठिक उत्तरटी कौन रही उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य रे अवस्थित। परवर्ती प्रश्न देखिबा केबे भुवनेश्वर ओडिशार राजधानी होइथिला। देखिबा यार सठिक उत्तरटी कौन रही 1948 मसीहा। 1948 मसीह रे भुवनेश्वर ओडिशार राजधानी होइथिला। देखिबा परवर्ती प्रश्न कौन रही केउ स्थान को ओडिशार स्वर्ग कहा जाए। देखिबा सठिक उत्तरटी कौन रही कोरापुट। कोरापुट को ओडिशार स्वर्ग कहा जाए। परवर्ती प्रश्न ओडिशार गांधी कहा को कहा जाए। ओडिशार गांधी कहा को कहा जाए। देखिबा सठिक उत्तरटी कौन रही गोपबंधु दास। परवर्ती प्रश्न ओडिशार केंद्रीय धान गवेषणा केंद्र केउठारे अवस्थित। ओडिशार केंद्रीय धान गवेषणा केंद्र केउठारे अवस्थित। देखिबा सठिक उत्तरटी कौन रही कटक। ओडिशार केंद्रीय धान गवेषणा केंद्र कटक ठारे अवस्थित। देखिबा परवर्ती प्रश्न ओडिशार प्रथम संवादपत्र नाम कौन। देखिबा सठिक उत्तरटी कौन रही उत्कल दीपिका। ओडिया संवादपत्र नाम हेउची उत्कल दीपिका। देखिबा परवर्ती प्रश्न ओडिशार प्रथम शहीद किए। ओडिशार प्रथम शहीद किए। शहीद अर्थ जे जीवन देइथिले। देखिबा सठिक उत्तरटी कौन रही जयराजगुरु। प्रथम शहीद होइथिले जयराजगुरु ओडिशा पई जीवन देइथिले। देखिबा परवर्ती प्रश्न पूर्णचंद्र ओडिया भाषाकोश र ओडिया संकलक किए लेखक किए। देखिबा यार सठिक उत्तरटी कौन रही गोपाल चंद्र प्रहराज जोटा कि ओडिया रे परिवर्तन करथिले पूर्णचंद्र ओडिया भाषाकोश को। परवर्ती प्रश्न प्रथमे महात्मा गांधी ओडिशा को केबे आसीथिले। देखिबा यार सठिक उत्तरटी कौन रही 1921 मसीहा। 1921 मसीह रे प्रथमे महात्मा गांधी ओडिशा को आसीथिले। देखिबा परवर्ती प्रश्न कौन रही केउ मसीह रे ओडिशार प्रथम पत्रिका बोधदायिनी प्रकाशित होइथिला। देखिबा यार सठिक उत्तरटी कौन रही 1861 मसीहा। 1861 मसीह रे ओडिशार प्रथम पत्रिका जहार नाम हेउची बोधदायिनी प्रकाशित होइथिला। देखिबा परवर्ती प्रश्न कौन रही ओडिशार उच्चतम शृंगर नाम कौन। ओडिशार उच्चतम शृंगर नाम कौन ये प्रश्नर उत्तर समस्त को जना। देखिबा यार सठिक उत्तरटी कौन रही देवमाली। ओडिशार उच्चतम शृंग देवमाली। तो भारतर उच्चतम शृंगर नाम कौन जदि आपण मानक उत्तर जना थाए तो निश्चय कमेंट रे प्रश्नटीर उत्तर देबे। देखिबा परवर्ती प्रश्न कौन रही
କେଉଁ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ଦେଖିବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି? 1981 ମସିହା। 1981 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି? ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ବା ମନ୍ଦିର ସହର ଭାବେ କେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ପରିଚିତ? ଦେଖିବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ବା ମନ୍ଦିର ସହର ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି? ଉଦୟଗିରି ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲିପି କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ? ଉଦୟଗିରିରେ ଥିବା ହାତୀ ଗୁମ୍ଫାର ଶିଳାଲିପି କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ? ଦେଖିବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି? ଖାରବେଳ। ଖାରବେଳ ରାଜାଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଦେବତା କହିଲେ କିଏ? ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଦେବତା କିଏ? ଦେଖିବା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି? ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ କଳା ପାଗୋଡ଼ା କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁଟାକି ଇଂଲିଶରେ ଆମେ କହୁଛେ ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୋଡ଼ା। ଦେଖିବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି? କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର। ଓଡ଼ିଶାର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ କଳା ପାଗୋଡ଼ା ବା ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୋଡ଼ା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି? କେଉଁ ସହର ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା? କେଉଁ ସହର ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା? ଦେଖିବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି? ଅନୁଗୁଳ। ଅନୁଗୁଳ ସହରକୁ ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ନାମରେ ଜଣାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରତୀକ କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରତୀକ କ'ଣ? ଦେଖିବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି? ଯୋଦ୍ଧା ଓ ଘୋଡ଼ା ମୂର୍ତ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରତୀକର ନାମ ହେଉଛି ଯୋଦ୍ଧା ଏବଂ ଘୋଡ଼ା ମୂର୍ତ୍ତି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି? ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତିର ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର ରତ୍ନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଓଡ଼ିଶା ରତ୍ନ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ଦେଖିବା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି? ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଓଡ଼ିଶାର ରତ୍ନ କହିଲେ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ବୁଝାଏ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। କଟକ ସହର କିଏ ଓ କେବେ ବସାଇଥିଲେ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ଜଣାଥାଏ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।